ଜଗନ୍ନାଥ। आज विजय भाई आलोचना करिया कृष्ण बलराम केबे जन्म हेले। तुमको आगुरी कही कलिर अंतिम पर्याय चारि विष्णुकर आविर्भूत हेब बोली महापुरुष अच्युत तांकर निगम कल्प शास्त्र प्रमाण देइथिले। गोटे हूँ गुणभेदी अंकेर, गोटे है 47 अंकेर, आउ गोटे 56 अंक बा 29 अंक या प्रमाण देइछन्ति महापुरुष या देइछन्ति। गुणभेदी अंकेर किए जन्म हेबे कौ विष्णु ना महाविष्णु है। एवं जाईफुल मालिकार लिखिछन्ति 47 अंक जन्म हेबे किए आदि विष्णु। आ गोटे अच्छी कौन 56 अंक जन्म हेबे किए होती लीलांग विष्णु। विष्णु जड़े ये दुई भाग विभक्त हेबे, निजे कृष्ण निजे बलराम। केम तमर मत आसे तो दी भाई केमिति हेबे? जेतेबेले द्वापर जुगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 जन रामचंद्र जो पचरा गला से कौन कहले कहले आम 4 भाई गोटे आत्मा। शरीर भी नहीं पारे आमर आत्मा हूँ गोटे। तेणु रामचंद्र जीवा आगुरी 3 भाई की नहीं पढ़ेले जितेबले आ गोटे कथा शुण, जितेबले पुरी मंदिर प्रतिष्ठा है इंद्रद्युम्न चिंता करुचे। इंद्रद्युम्न किए ब्रह्माकर चतुर्थ वंशज, ताकू भी गोटे ब्रह्मा कहले भी अत्युक्ति हम ना। से ब्रह्मा पुरोधा था इंद्रद्युम्न मन दुख कले। मन दुख कले ब्रह्मा पचारे इंद्रद्युम्न तुम कहीं मन दुख कर ना प्रभु स्त्री सकाशे मो प्रभु आज अधा गढ़ा हो तेणु अधा गढ़ा ठाकुर को प्रतिष्ठा कली मो मन दुख ना तुम ठाकुर को देखी पारे ना। ब्रह्मा से स्तव कले, स्तव कला भितर स्कंद पुराण तुम देख है। स्तव कला भितर से बाहर किए से नृसिंह बाहर से जगन्नाथ नहांती कि से बलराम नहांती किए से सुभद्रा नहांती बुझे बाहर किए से गोटे ठाकुर नृसिंह जगन्नाथ ही 3 देवता मिसिले ही नृसिंह एटा मन रखिथा। से जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत प्रथम वर्णना कले नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण नीला विद्रुते कलेवर देव मानव अगोचर। जगन्नाथ दास जानी स्वयं महाप्रभु होती नृसिंह से लिखले नहीं नमयी जगन्नाथ चरण लिखले कौन नृसिंह चरण। ये जो 4 विष्णु कथा आगुरी आलोचना करते जड़े आसवे गुणभेदी अंतर सी के से महाविष्णु। से महाविष्णु ना कौन थी वाल्मीकि कल्प देखिले तुम जान वाल्मीकि कल्प लेखा अच्छी अभिराम परमहंस वैष्णव गीतार लेखा अच्छी से होती महाविष्णु। तापर 47 अंक आसी आदि विष्णु है। तापर 56 अंक आसवे किए से ना लीलांग विष्णु। जो विष्णु भक्ति मंडल जुगे जुगे लीला खेला कर माने 16 कला एक जगन्नाथ जे 16 कला कहूँ कला है नंद बला कला को 16 कला कर गोप हरले भजन। ये जो लीलांग विष्णु ये से कौन है 56 अंक जन्म ग्रहण करेंगे। 56 अंक मीन्स 29 महापुरुष मोहकल्प नहीं 29 अंक है। पुणी 10 पटल मालिका लिखिं 29 अंक पुनर्बार लिखिं कौटी
ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି 29 ଅଙ୍କ। ତେଣୁ 29 ଅଙ୍କଟା ଯିଏ 56 ଅଙ୍କଟା ହଉଛି ସିଏ। ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେବେ କଣ? ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ହେବେ। ଯୋଉଟା ଯେମିତି ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା କାନୁ ପରିତାର ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ସିଧା ଜନକର। ବୀଣା ଭାଇ ନାରଦ ଯେ ସଭାରେ ମିଳିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ପଢୁଥିବେ। ଏଠି କୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ନା ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପକ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଥିବେ ଉଇଥି ବଳରାମ ଥିବେ ଉଇଥି ପଞ୍ଚ ସଖା ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୀଳା କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୀଳାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ये लीलांग विष्णु कोउठी जन्म हेबे स्वतंत्र मध्य महापुरुष लेखिछन। बुझियो जाजपुर टाउन कथा मु कहूनी विरजा मंडल भितर लीलांग विष्णु आविर्भूत किंतु हेई नाहांती आगु की हेबे से जो दिन जन्म हेबे से दिन संसार गोटे अलौकिक घटना घटे। महाविष्णु अवतार कहीं जानी परिबे नहीं एवं आदि विष्णुकर अवतार कहीं जापर ना। ये लीलांग विष्णु जो आसवे ये पाटे जाकि सलेंडर हे महाविष्णु पाखे कौन है समस्ते सलेंडर कारण ये आसवे लीला क्रिया करने संपूर्ण कला प्राप्त नथिले। बुझिपारे ना बुझे यही कथा उपरे कौन महापुरुष कहते 56 अंक कथा पट्टामडाण शास्त्र शिशु अनंत कहले 37 हत होइजिबे नर इबे मेच नर गदा पद्मधरी हेमंत काल रे विष्णु चषा विप्र घर जन्मिबे प्रभु गुपत जाइन परासे जाजनगर हैला। ताले 56 अंक हत होइजिबे नर इबे मेच नर का 56 अंक ना महाविष्णुଙ୍କର 56 अंक जे कि अनंत माधव। माधव अनेक प्रकार अच्छे अनंत माधव दुर्गा माधव गालू माधव एवं माधव है आ गोटे माधव अच्छा टोटाल सब 550 गोटे 5 नेता आसी तेणु जो 56 अंक कहार महाविष्णुଙ୍କର जहाँ कहते अनंत माधव तांकर 56 अंक गदा पद्मधरी हेमंत काल रे विष्णु दशा विप्र घरे जन्म प्रभु गुपते जाइन परासे जाजन एटी एक किए कहले शिशु अनंत कहले। बुझी ये जो 56 अंक 2 भाई जाक जन्म है को मास भी लेखा अच्छी बुझी हो ना यही कथा को इंद्र गोविंद गीतार जगन्नाथ दास कहले आंब जन्म 29 जन्म हेबु बिरजा नगर माने बिरजा मंडल पद्मावती गर्भे जन्म होइबु खंडगिरी रे ध्यान बसी बलदेव जन्म शुण वासव दक्षिणे जन्म हेबे वासुदेव सत्यवती गर्भे जन्म होइबे ब्रह्म तस्कर पुत्र बोलावे। सुंदर कथा कहले कहले आंब जन्म 29 56 अंकटा जी 29 कौन सी नुह कि कौन भाई गोटे ना दीटा हो जन्म हेबु बिरजा नगर कहले सेते बेले बिरजा नगर जन्म बिरजा नगर बर्तमान जन्म हेई ना महाविष्णुଙ୍କର आविर्भूत कोटी ताको महापुरुष आगु लिखिछन जेते थिबे भितर महाविष्णु होचंदी जाति सिंहर। बुझिपारे ना बुझिपारे महाविष्णुଙ୍କର माने जन्म जन्मांत से जानी एवं महाविष्णुଙ୍କର पंचकला जाऊ नहीं अनंत अंगे विहार करेंगे ईश्वर केत अंकरे सब पलैलानी बुझी से कलंकी हे नहीं लीलांग विष्णु कलंकी हे कि सब गुरु पदवाच्य हे। आंब जन्म 29 जन्म हेबु बिरजा नगर
ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇବୁ ଖଣ୍ଡଗିରେ ଧ୍ୟାନ ବସିବୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 29 ଅଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ଏବେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନା? ଇଆଡେ ବୟସ୍କ କିଏ ହେଇଥିବେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଇଆଡେ କି ଲୀଳାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ଛୁଆଟା ହେଇଥିବେ। ଆମ କଥାଟା ଏଥିରେ ବୁଝୁଛ? ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାପରେ 29 ଅଙ୍କରେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେ ଜନ୍ମ କଥା ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ହଉଛି ନା? କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବୁ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ଶୁଣ ବାସବ, ଦକ୍ଷିଣେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବାସୁଦେବ। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣେ କିଏ? ସେ ଯୋଉଠି ଲୀଳାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ବଳଦେବ। ସତ୍ୟବତୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲା। ମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ଏଇ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦଶମ ପଟରେ ଖୋଲିକି ଆଉ ଲେଖିବେ। ସବୁ କହିବି ଯାହା ନାଁଟା କହିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ତମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତମେ ଧରିପାରିବ। ସେଠି କିଏ ସେ କହିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ବଳଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତାର ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାର ଦକ୍ଷିଣ। ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଦଶମା ପଟଳରେ ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଦକ୍ଷିଣେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବଳଦେବ, ଧନୁ ମାସରେ ଉଦୟ ହୋଇବ। କୋଉ ମାସରେ ଯେ ଉଦୟ ହେବେ? ଧନୁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଧନୁ ମାସ ମାନେ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ହେବେ ପୌଷ ମାସରେ। କେଉଁଙ୍କ ବୋଲି ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଠାର ଜାତ ହୋଇବେ ନବକଳେବର। ଶିରେ ରହିଥିବ ଶପଥ ଫଣି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଧବଳ ପୁଣି, କୌମୁଦିକ ସେ ଧରି ଥିବେ କର, କଳଙ୍କି ରୂପ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କଟାମଣାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିଶୁନାଥ ଯାହା କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦଶମ ପଟରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଲୀଳାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କିଏ? ସେ ବଳଦେବ। କୋଉ ମାସରେ? ନା ପୁଷ ମାସରେ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଠାକୁର କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଲୀଳାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ। ସିଏ କୋଉଠି ଫେରେ ଜନ୍ମ ହେବେ? କୋଉ ଦିନ? ନା ଏ ଯୋଉ ନବଗ୍ରହକୁ ବୁଝିଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଋଷିଙ୍କ ରୂପରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀ ସବୁ କହିବି, କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରଟା କହିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ କଶ୍ୟପ ମୁନି ଅଗସ୍ତି, ଯମ ଦଗ୍ନି ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରଥି, ଗୌତମ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ଘେନି ବୁଝ ରୁକୁଣି ଏ ଶପଥ ମୁନି। ଏ ସପ୍ତ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଟି ଗ୍ରହ ହେଲା। ଇଏ ଭିତିରିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କଥା, ସେଟାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବିନି, ତମକୁ ପଛରେ କହିଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରଟା ଦଶମ ପଟଳ ମାଳିକାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସରେ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଟା ଠିକ। ସେଟା କାହାର? ନା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ କର୍କଟ, ଗୁରୁ ଥିବେ ଅଗର ପଞ୍ଚମରେ। ସିଏ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୁଣଭେଦୀ ଅଙ୍କେ 3 ଅଙ୍କରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଲୀଳାଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଯାଜନଗରରେ, ଗର୍ଭରେ ଗ୍ରହାଦ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧରେ। କହିଲେ ସେ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧରେ କଣ ହେବେ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉତ୍ତରା ଷାଢ଼ରେ ଥିବେଟି ରହି, ମଘାରେ ମଘାରେ ଗ୍ରବାହ ଧ୍ରୁବ ଅଚଳ। କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ? ନା ଉତ୍ତରା ଷାଢ଼ରେ କଣ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଘାରେ ଗ୍ରହାଦି ଧ୍ରୁବ ଅଚଳ, ମାନେ ଧ୍ରୁବ ଗ୍ରହ ସେ ଥିବ କୋଉଠି? ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବେ। ଅଗସ୍ତି ରହିବେ ବିଶାଖାରେ। ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଯୋଉ, ସେ କୋଉ ଗ୍ରହ? ନବଗ୍ରହ ଭିତରେ ତାକୁ ଫେରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସିଏ ରହିଥିବେ ବିଶାଖାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଯାଇଥିବେ ବିଶାଖାରେ, ତାହେଲେ ଅଗସ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଥିବେ। ଅଦିତି ଭୋଗ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଥିବେ, ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଥିବେ କି ସେ ଅଦିତି, ରୋହିଣୀରେ ଯାଇ ବୁଧ ରହିବେ। ଗୁରୁ ଥିବେ ପୂର୍ବେ ଆଷାଢେ ଯାଇ, ଶୁକ୍ର ଥିବେ ଅଶ୍ଳେଷାରେ ରହି, ଚିତ୍ରାରେ ଜାଣ ଶନିଶ୍ଚର ଥିବେ, ରାହୁ ବିସ୍ତାର ଜାଇଣ ହୋଇବେ। ହେମନ୍ତ କାଳରେ ରଜନୀ ଅଧେ, ଆମ୍ବେ ଜାତ ହେବୁ ଦେହ ବାଦେ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ସେ ଦିନ କଳଙ୍କି ରୂପେ ହୋଇଗଲା। ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କଣ ପୁଷ ମାସରେ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ମାଘ ମାସରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହାରାହାରି ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବେ। ବୁଝି ହଉଛି କେତେ ଅଙ୍କରେ ନା 29 ଅଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଗୁଣଭେଦୀ ଅଙ୍କରେ ଆଇଥିବେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ଦି ଜଣ ଆସିବେ ଲୀଳାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଠାକୁର କଳଙ୍କି ଲୀଳା ପାଇଁକି ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ 29 ଅଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଜଣେ ମାଘ ମାସରେ ଜଣେ ପୁଷ ମାସରେ। ଆଉ କୋଉଠି ଇଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୁଝି ହଉଛି? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଶିବ କଳ୍ପ, ଯେ ତମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପାଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କଳଙ୍କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହ ହରି।